Hi mga ka-POV, I'm back. No, wa nang gadyo makailog sa atong oras sa pagbasa, no. So, day 73 na tanos pagbasa sa 100 Left Changing Quotes devotional ug magsugod na ta. Ingon diri nga, Dream Big and Dare to Fail by Norman Vaughan. So, no, mangando jud tag dako og ato i-dare sa to galingon niya, we fail, no, atong i-accept to galingon niya, ma-fail ka jud ta, cause failure is part sa process sa atong learnings ug labi na sa atong success. So God encourages us to pursue His calling with passion and persistence, even if it means facing failure along the way. So no, the dreams God places in our hearts are often far beyond what we think is possible. Kay tungod kay atong tagaag space ang Ginoo sa atong mga plano, sa atong kinabuhi nga siya ang mugiya, siya ang mo bless sa kaninga plano, kaninga success, no. Mas more pa jud ang ihatag sa Ginoo if imo sidyang ibutang pud dira sa imong hunahuna kasing-kasing sa imong mga plano. He will give you more sa kanang imong gipang pray, imong gipangadyo, imong gipang pangandoy. Don't be afraid to dream big and don't fear failure. Kaya kanang failure maghatag gadyo na nimong success. Ang kanang failure makatabang gadyo na nimo through sa imong mga success. Each step forward is part of God's greater plan. Keep pressing on toward the goal, trusting that God will use every moment to bring you closer to His purpose. Kaya adjud kahadlok nga ma-fail, ma-down ka, ang problema ka, kay it's part of God's purpose. Ingon diri sa Philippians 3:14. Ingon diri nga, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And in another or other translation, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So no, we press on toward the goal to win the prize. O kana nga prize mo na ang eternal nga kinabuhi. A crown of life, no, tagaan kag award dito sa Ginoo og eternal gajud nga pagpuyo adto sa heaven, which God has called me heavenward in Christ Jesus. So no, so dapat gayud through sa atong kinabuhi, through sa atong success, will it God to decide, or will it God to help us to decide, no, if naaba ni sa atong nga path, if sakto ba ni nga gianan nga mahimaya ang Ginoo pinaagi nani, and let God pod nga musod sa imong kasing-kasing, musod sa imong kinabuhi aron to guide you, no, para dili ka mawala sa or di ka masaag sa iyang nga agianan, because God will help you and God will give you more than pa sa imong ginapray da kaniya, no, if you let Him be your guide, no. And God nam ang Ginoo nagado siya plano sa atong sa tagsa nga kinabuhi. That's why let God plan sa atong kinabuhi and we try to work, so no, and let God be our first priority, the highest priority. Kaya ang tanan mo sunod na jud na kato sa verse nga sa Matthew bato kato, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So seek ye first ang Ginoo, ang kingdom sa Ginoo, ang tanan mo sunod na, because He will bless you. I-bless you kasi Ginoo if imo siyang ma-bless, if you are faithful to Him, if you have trust and relationship to Him. And muna akong challenge sa inyo guys, put God first to the highest priority, no, and seek ye Him every day and daily, and be dwell in Him in everything.